أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء وعباد الله الصالحين وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور يا سيد القطب المتصرف مدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا أهل الإسلام. السلام عليكم يا أهل الإيمان. السلام عليكم يا أهل الإحسان. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. That is our goal. What are you in this world for? Allah subhanahu wa ta'ala has sent to you salam through Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us salam through Iman. And Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us salam through ihsan. According to the hadith, the three levels that we have to attain to. And Allah subhanahu wa ta'ala will grant us at the end, Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Your job, oh man, is to obtain salam, to have peace within yourself, to have peace within your community, to have peace within your brothers and sisters, to have peace between nations, to have peace between mankind at large. I want to extend too long so Nasran can translate, so I will be shorter so we can get the translation correct, inshallah. So Bernie is translating. Okay, Bernie, Bismillah. Want me to repeat? I can repeat. Salam is Allah subhanahu wa ta'ala's holy name, by the way. When you say as-salam, you are making zikrullah. When you say as-salamu alayka, ya sayyidi ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, he said Allah subhanahu wa ta'ala will send my soul back to me to give you the salam back. He said, if you pass by a person that is in the grave, that you knew in dunya, and you say as-salamu alayka, he will also say wa alayka as-salam. Our job in this world is to give salam and receive salam, to give peace and receive peace, starting with our own selves. Which brothers are giving you peace? Which brothers are you giving peace to? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Maulana Syekh Nur Kabani memulai sapaan beliau kepada kita dengan sapaan salam, Islam, iman, ihsan, dan mengingatkan kepada kita semua untuk apa kita hidup di dunia ini selain untuk menebarkan salam, menebarkan kebaikan, menebarkan perdamaian kepada seluruh makhluk, ke seluruh manusia, seluruh bangsa, khususnya juga kedamaian untuk diri sendiri. Kalau kita mengucapkan salam kepada sesama saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya seperti itu, tentunya beliau yang diberikan salam pertama oleh kita akan membalas, karena kewajiban sesama orang beriman adalah untuk menebar salam. Demikian juga kalau kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita demikian yakin salam pun dengan detik yang sama akan menjawab salam kembali kepada kita semua. Oleh karena itu, Syekh Nur Kabani mengingatkan kepada kita semua dengan mengingat apa tujuan kita sesungguhnya hidup di dunia ini.
Apa yang akan kita tuju nanti pada akhirnya adalah untuk bagaimana kita menciptakan perdamaian selama kita hidup di dunia ini dengan menebar salam, dengan berperilaku baik, dengan mengucapkan salam, dengan berperilaku dan mengenalkan Islam ini dengan penuh kedamaian. So are you saying as-salam? Our duty, our job, our mission is to say as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala told Adam alayhi salam, there's a group of malaika, go to them and say salam. And he went and he said salam. Allah subhanahu wa ta'ala's first order is to go to creation and say salam. And they said wa alayka salam. And he said, this is the greeting of your people. This is the greeting of your children. The greeting of your children is as-salam. Where is it? Oleh karena itu kewajiban bagi kita semua, wahai orang-orang beriman, untuk mengucapkan dengan lisan dan perbuatan semua tingkah laku kita, yaitu assalam, menebarkan kebaikan, perdamaian kepada seluruh alam, ke seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kewajiban kita. Dan kita nanti akan memperoleh juga balasan-balasan yang sama selama kita menjalani kehidupan dalam perdamaian dan menebar perdamaian. As-salam, when you are practicing peace, when you are practicing salam, you are elevating in the divine presence. Ketika kita berbuat dan menebarkan salam, sesungguhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meningkat. Derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meningkat dengan perbuatan seperti itu. You are elevating in the divine presence. The more you say salam, the higher you become. The more you say salam to your brothers first, the higher you elevate. The more you say salams to your non-brothers, non-Muslims as well, the higher you elevate. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying that in Holy Quran, in Surah Al-Furqan. Siapa yang duluan mengucapkan salam, menebar salam dalam lisan, dalam perbuatan kepada sama saudaranya, baik itu muslim maupun non-muslim, maka dia akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam, perbuatan salam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam ketika itu untuk menyapa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyapa dan kembali menyapa kepada Adam alaihissalam, perdamaian, keselamatan dan kesejahteraan untuk seluruhnya yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Furqan, Asta'idhu billah wa ibadur rahman. Do you want to be from ibadur rahman? What is their characteristic? Did you ever come across that verse? O Muslim, O mu'min, O brother, the one that says, I am a Muslim, I am a mu'min. Did you ever come across that holy verse in Surah Al-Furqan that starts with Asta'idhu billah wa ibadur rahman? Who are they? Mengingatkan kepada kita semua apa yang ditulis di dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan terkait dengan salam, identitas diri kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Apakah kita sudah mempunyai kesadaran diri? Apakah kita sudah melewati itu? Apakah kita sudah mengalami terkait dengan apa yang disebut dengan salam itu tersebut? Ibadur Rahman الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. What is هونا? These servants of Allah subhanahu wa ta'ala, these servants of Ar-Rahman, they walk on earth gently. They don't harm anyone. They don't hurt anyone. They don't fight with anyone. They don't insult anyone. Apa yang dimaksud dengan ibadah Rahman di dalam ayat tersebut sebagai selanjutnya? Yaitu orang-orang beriman yang tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah menyakiti sesama manusia, tidak pernah menyakiti sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya selalu membawa kebaikan, selalu membawa perdamaian dimanapun dia berada. Itulah adalah ciri seorang ibadur Rahman. The servants of Ar-Rahman, they tread on earth gently. They tread on earth lightly.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, and when the non-knowers, the ones that have no knowledge, talk to them. I don't want to say ignorant, but that's how it translates. The ignorant ones, when they talk to them, what do they say? Do you know that verse, O Muslim? What is the saying of Ibadur Rahman to the Jahil? Leave the alim, leave the mu'min and the Muslim, the Jahil that has no ma'rifatullah in his heart or in her heart, the non-Muslim. What do they say to them? Di ayat tersebut juga diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri daripada hamba Allah Ar-Rahman, Ibadur Rahman, mereka dimanapun membawa kebaikan. Mereka tidak pernah menyakiti apapun, makhluk apapun tidak pernah mereka sakiti. Ciri mereka kalau kita melihat, mereka selalu ringan. Ringan dengan perbuatannya, ringan dengan kebaikan-kebaikannya. Dan ketika ada pihak-pihak atau orang-orang yang di hadapan mereka berbuat yang tidak baik, atau orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tahukah kalian apa yang kemudian mereka akan balas kepada orang-orang yang bodoh tersebut? So what do they say? Who knows? MashaAllah, we have Hafiz, we have Wa'id, we have Ahlul Bayt, we have Asyad, we have Aqtab, we have Akhyar, we have Shurafa. What do they say? These Ibadur Rahman. They say Salam. قالوا سلاما. Salam. They spread peace on earth. They spread peace among mankind. They are not ones that start fights. They are not ones that start fitnas. They are not ones that start wars. That is not the characteristic of Ibadur Rahman. Not the characteristics of the ones that have elevated. The more you practice salam, the higher you become to reach that goal, which is Ibadur Rahman. Qalu salaman. Itulah balasan orang-orang yang tergolong di dalam Ibadur Rahman ketika mereka menerima makian, menerima ledekan, menerima olok-olok dari orang-orang jahil, orang-orang yang tidak menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang selalu membawa perdamaian di alam semesta ini. Kita punya banyak hafiz, kita teman-teman, saudara-saudara kita yang ahlus sholawat, yang ahlul baca itu, ahlul hadis dan lain sebagainya. Bagaimana tingkatan mereka? Apakah mereka sudah mencapai tingkatan Ibadur Rahman? Ibadur Rahman selalu membalas kebaikan sekalipun mereka menerima keburukan-keburukan dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak membalas dengan keburukan yang sama, tetapi sebaliknya mereka menjawab dengan qalu salaman. They are not troublemakers. They are not corruptors. They are not jealous ones. They are not envious ones. They spread salam among people. They are themselves are the salam of others, the peace of others. That's why the hadith, and I asked Sidi Jibril the day before, I forgot, but the mu'min is the one that is alif, that he is, people like him and he likes people. She likes them and they like her. A mu'min, a mu'mina, a Muslim, a Muslimah is somebody that people love to approach. They see goodness in them and they know no harm will come from them because they are from Ibadur Rahman. Oh Muslim, you have to follow Quran al-Kareem and you have to reach that level of becoming Ibadur Rahman. When people look at you, they say, he is Abdur Rahman or Amatur Rahman. She is a good one. He is a good one. No harm will come to them, to me from them. That is the mu'min. That is the true Muslim. Apa yang disebut dengan ciri-ciri orang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilengkapi zahir dan batinnya dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim dan mukmin yang telah menyelam ke dalam samudera Al-Qur'anul Karim. Mereka bukanlah orang-orang pembuat onar di dunia ini. Mereka bukan koruptor. Mereka bukan tipe orang-orang yang suka menyakiti orang lain, tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu menebar perdamaian, menebar kebaikan, menebarkan manfaat, sehingga mereka akan menjadi magnet bagi Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, bagi orang-orang yang membutuhkan kebaikan, bagi orang-orang yang membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka adalah muslim sejati, mereka adalah mukmin sejati.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has come to teach you, O Muslim, O the one that followed his message, how to reach that salam. When people are safe from your tongue, when people are safe from your hand, that is the Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is telling you the true Muslim is the one that is people safe from him. He is spreading salam. She is spreading salam. Safe from his tongue, safe from his hand. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri orang Muslim, orang mukmin adalah bagaimana orang-orang itu selamat dari perbuatannya dan dia tidak pernah menyakiti siapapun di dunia ini dalam kehidupannya. Itulah yang diwasiatkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ingin selalu menjalani dalam iman, dalam Islam untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Are you a Muslim? Where are you? How do you see people look at you? Do they look at you afraid that you might hurt them? Do they look at us or at you or at them, whatever, afraid that you might say something that insults them, demeans them, belittles them? Let's look at ourselves. Are we a true Muslim following the guidance of Quran al-Kareem? Are we becoming from Ibadur Rahman? Are we following the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? When the Muslimun are safe from our tongue on our hand? Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah tergolong di dalam ibadur rahman tersebut? Apakah kita sudah masuk ke dalam kategori apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kita, dimanapun kita berada, orang-orang tidak pernah tersakiti oleh ucapan kita. Orang-orang tidak akan pernah tersakiti oleh perbuatan kita ataupun oleh tingkah laku kita. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah di dalam golongan seperti itu? Di dalam golongan yang mengikuti ayat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Syekh Nur dalam surat Al-Furqan. Kalaupun ada orang-orang yang menyakiti kita, kita tetap bertingkah laku dan membalasnya dengan salam, dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala has sent his most beloved messenger to you to teach you how to reach that salam. Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you to where? When Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was the essence of his message? What was the core of his message? What was the basis of his message? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada alam semesta, kepada seluruh makhluk Allah yang intinya adalah menebar salam, menebar perdamaian, menebar kebaikan. Sudahkah kita menyadari itu? Sudahkah kita mengikuti hal tersebut? Allah is inviting human beings, is inviting mankind to where? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you to the home, to the abode, to the area, to the palaces, the mansions of what? Of that paradise. That paradise's name is the place of salam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai undangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, mukmin dan muslim mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjangkau surganya Allah, Darussalam. Apakah Darussalam itu? Itu adalah surga yang khusus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam yang masuk dalam kategori ibadur rahman. Kemanapun dia berada, berucap, bertingkah laku, berperilaku, berbuat, melangkah, selalu menebar salam, selalu menebar kebaikan dan menjadi kesenangan orang-orang di sekelilingnya dimanapun dia berada. Ya Habibi, call them to my land of peace. As awliyaullah have said also, it means Darus Salam, the Dar of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala's name is As-Salam. Oh my beloved, go call them, invite them. I am inviting my creation, I am inviting human beings to my home, to my Dar. I am As-Salam. Come to my home. As we say Baytullah, to Kaaba al-Mu'azzama, Allah subhanahu wa ta'ala's home, Darus Salam, Allah subhanahu wa ta'ala is inviting creation, human beings, mankind to his home.
And he said, you do it, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. His name was what Allah subhanahu wa ta'ala described him in Holy Quran, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. They recited the holy verses. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. So who is the one carrying that invitation? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came with an invitation. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, RSVP, call this man, follow this man. Not man, follow my beloved, the one that will show you my home, the home of peace. Come to the land of peace. Follow my messenger that I have sent out with my invitation. Istajib. وَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ. The ones that have accepted the invitation through Rasulullah are invited to where? To the land of peace. So peace is where your goal is. Peace is your target. Peace is your abode. Your end home is Darus Salam. So are you starting the journey of peace? Let's look at ourselves. Are we on that path of peace? Salah satu asma'ul Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Salam. Dan kita mengetahui apa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diberikan, diamanahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Habibullah, untuk mengucapkan kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, mengundang mereka, mengundang kita semua untuk menjalani kehidupan penuh dengan perdamaian, menebar kedamaian, berdamai untuk diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan siapapun. Habibullah Sayyidina Muhammad SAW adalah simbolisasi daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh makhluk Allah dan khususnya kita semua untuk memasuki rumahnya, yaitu Darus Salam, yang tentunya ketika hidup di dunia salah satu kategorinya adalah selalu berbuat, mengucapkan hal-hal kebaikan, meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebagaimana tadi diindikasikan dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh saudara-saudara kita, apa yang disebut dengan da'i ilallah. Da'i ilallah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam yang membawa pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala, membawa undangan tersebut kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Kita semua diundang melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk berjalan trek yang benar di dalam trek yang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian insyaallah kita akan berada di Darus Salam azza wa jalla subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a da'i that he is inviting to where? He is inviting to salam. So if you see a da'i inviting to quarrel, a da'i inviting to fight, a da'i inviting to enmity, a da'i inviting to animosity, a da'i inviting to separation, a da'i inviting to division, he is not a true da'i. Apa undangan apa? Apa yang dimaksud dengan da'i ilallah dalam ayat tersebut? Itu adalah salah satu tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Undangan bagi kita semua, undangan untuk berjalan di dalam tarekat kebaikan, di dalam jalan keperdamaian menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan undangan hal-hal yang sifatnya tidak baik ataupun yang berlawanan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Darus Salam. That is our mission within our community. First with the families, then with the extended family, then with the neighborhood, the neighbors, the neighborhood, the community, the society, nations, mankind have to reach that high level of obtaining peace, and that is through the heavenly messages. So we are trying first to make peace around ourselves. Oleh karena itu, Maulana Syekh Nur Kabani mengingatkan kembali kepada kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamanatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah untuk selalu mengikuti apa yang telah dilakukan sebagai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menebar salam, mengucap salam. Mulailah dengan memperhatikan perdamaian dengan diri sendiri,
keluarga, dengan tetangga-tetangga, sampai kepada bagian masyarakat terbesar sebagai bangsa, sebagai umat. Mulailah kita dengan diri sendiri dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang selalu dimanapun berada menebar salam. So when you are walking on earth, when you are moving on earth, practice to spread salam. Practice salam. O Muslim, O mu'min. This is zahir. This is the outward knowledge. There's also an inward knowledge of that salam. The inward knowledge is what Sayyidina Ibrahim alayhi salam alluded to, what he has hinted to, and what he has made dua for. He said, Ya Rabbi, let me come to you with qalbun salim. My inside, my inner state, my heart, let it be full of salam. Wahai Muslim, wahai mukmin, wahai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang diberikan cahaya iman di dalam kehidupannya, sadarlah bahwa kita tidak mungkin berjalan tanpa kita menebar salam dimanapun kita berada. Setiap ayat Al-Quran, setiap wahyu Allah, setiap firman Allah mempunyai makna dua. Ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya ruhani. Yang tadi kita bahas lebih kepada yang sifatnya zahiriyah, yang sifatnya outer. Tetapi ada juga yang sifatnya batiniyah atau ruhaniyah. Sebagaimana yang menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kedekatan, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk dianugerahkan qalbun salim, hati yang penuh dengan perdamaian. So your outward has to be full of salam. Your outside, your outward being has to be full of salam. Your inward being, your inside being has to be full of salam as well. Your body has to reflect salam. Your heart has to reflect salam. Oleh karena itu, dua aspek yang sifatnya zahir maupun hati yang sifatnya spiritual dan rohani, dua-duanya harus menerima cahaya tersebut dan harus berbuat sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, selalu menebar salam. So the outward, the most important organs in the body or in the physicality is the tongue and the hand. That Rasulullah SAW has said that al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. That you have to make sure that these top organs, the tongue and the hand, that outwardly people are safe from you. That is outward salam. Dari sisi zahiriyah yang paling penting adalah dua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahaya lisan, ucapan, lidah, dan juga perbuatan kita atau yang disimbolkan dengan tangan. So what is the inward salam? The inward salam. Lalu apa yang dengan yang sifatnya internal atau sifatnya spiritual, ruhaniyah? We are talking about the qalb that is full of salam. Because of that qalb that Sayyidina Ibrahim alayhi salam was asking for, that if you have that qalb on the day of judgment, you will enter Jannah. Dalam hal yang sifatnya ruhaniyah, maka itu kita kenal dengan istilah qalb. Inilah yang menjadi perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana pengetahuan dan bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala bisa dirasakan di dalam hati yang penuh perdamaian untuk menuju kelak ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not only say that how to reach a heart that is full of salam. Actually, there was an example that happened in his masjid that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was showing to his ummah practically how to reach the inner salam. How can you fill your heart with salam? When that is done, you become from Ahlul Jannah. Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita semua untuk kita tiru, untuk kita itiba kepada beliau SAW, dan beliau perlihatkan itu di sebuah masjid bagaimana latihan-latihan riyadhah spiritual yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa tiru untuk mencapai suatu makom perdamaian dan kelak insya Allah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
It is narrated by Imam Ahmad that Sayyidina Abdullah bin Amr radiallahu anhuma, there was a man, they were sitting with Rasulullah in the masjid. A man, he said, Yadkhulu, now will enter a man from Ahlul Jannah. Ada sebuah tuh hadis ketika dalam masjid Rasulullah berada di dalamnya, dan ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ahbab Imam Ahmad radhiyallahu an, dan Rasulullah di dalam, dan beliau mengatakan, tunggulah sebentar lagi ada seseorang yang dalam kategori Ahlul Jannah akan masuk masjid ini. They looked at the door, a Sahabi from the Ansar came, just taken fresh wudu, his na'al was in his hand and he was entering to pray. Next day, the Sahaba were sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He repeated the same thing. Now, a man from Ahlul Jannah will enter. Orang tersebut adalah masuk dalam golongan Ansor. Orang itu berwudu, masuk ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Di besokannya hari pun berbuat hal yang sama, dan para sahabat ketika berkumpul pun Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk seorang dari Ahlul Jannah. The same man entered again. Orang yang sama masuk kembali di hari esoknya. The next day, the third day, Sahaba Kiram were sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he repeated the same thing. Now will enter a man from Ahlul Jannah. Di hari ketiga pun orang yang sama, Rasulullah juga sudah mengindikasikan, lihatlah sebentar lagi akan masuk ke masjid kita seorang dari Ahlul Jannah, orang yang sama daripada 2 hari yang sebelumnya. The same Sahabi entered again, the same man from the 2 days before. Orang yang sama dari golongan sahabi yang masuk ke masjid 2 hari sebelumnya. When the majlis was finished, when the association was finished, Sayyidina Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma followed the Sahabi and wanted to talk to him. Nah, ketika majelis di masjid itu sudah selesai, seorang sahabat yang namanya Abal bin, he followed the Sahabi and he wanted to talk to him. Sayyidina Abdullah ibn Amr, Sayyidina Abal radhiyallahu anhu bin mengikuti sahabat tersebut untuk mengetahui apa sih orang ini, apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi keistimewaannya sehingga disebut seorang Ahlul Jannah. He said, I had a fight, I had this agreement, I had an argument with my father, and I said I'm not going to be with him for the next 3 days, and I made an oath. I made an oath. So can you host me 3 days in your house until that period is finished? Sahabat yang mengikuti ini pakai trik juga, pakai cara, dan mengikuti orang yang disebut Ahlul Jannah tersebut. Pak, tolong Pak, saya boleh nggak nginep di rumah kamu 3 hari saja, karena saya lagi sedang ada masalah nih dengan keluarga saya, dengan orang tua di rumah. Saya pengen bersama kamu dulu, nebeng di rumah kamu selama beberapa hari. Mohon bisa diberikan kesempatan. That man from Ahlul Jannah, the one that Rasulullah SAW said that whoever enters through the door now is from Ahlul Jannah, that Sahabi accepted. He says, yes, you can stay with me for 3 days. Dan sahabi tersebut yang disebut Rasulullah sebagai Ahlul Jannah, oke, silakan, kamu boleh kok tinggal di tempat saya beberapa hari sesuai dengan permintaanmu. So he said he did not do anything extra. He just did what everybody was doing. He didn't even pray tahajjud, but he was waking up in his bed and he was making zikrullah in his bed until Fajr Azan is called. So nothing extra that this man was doing, and Rasulullah SAW said this man is from Ahlul Jannah. Nah, selama beberapa hari tersebut, sahabat yang ngakalin tersebut, yang nebeng itu ngintip sepanjang malam ini sahabi yang disebut dengan Ahlul Jannah ini ngapain aja gitu. Sebenarnya orang tersebut tidak kelihatan sholat tahajud, tidak kelihatan sholat yang banyak rokaatnya dan lain sebagainya. Tetapi dia duduk dan terlihat seperti dan melakukan zikrullah sepanjang malam sehingga menjelang azan sholat subuh. So at the end of the 3 days,
Sayyidina Abdullah said, "Ya Sayyidi, I did not have any fight with my father, but I wanted to be with you, to spend 3 days with you, to find what do you do that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said you are from Ahlul Jannah." Akhirnya sahabat tersebut ngaku kepada sahabi Ahlul Jannah tersebut. Ini saya sudah melihat kamu selama 3 hari. Saya bolehlah mengatakan pengakuan. Sebenarnya saya nggak ada apa-apa di rumah, nggak ada masalah dengan siapapun. Cuman saya penasaran kenapa Rasulullah SAW menyebut kamu sebagai Ahlul Jannah. He said, "It is what you have seen, nothing extra. But I don't have in my heart ghish. I don't cheat anyone. I am honest to all Muslims. I have no cheating desire. I have no hurting desire to any Muslim that is out there." One, no ghish, no cheating, no backbite, no cheating and no tricking. Any Muslim, honesty. Lalu Ahlul Jannah tersebut ya sebagaimana disebut oleh Rasulullah mengatakan, "Oh, jadi kamu pengen tahu kenapa saya disebut sebagai Ahlul Jannah oleh Rasulullah SAW? Apa yang saya lakukan sebetulnya sederhana-sederhana saja. Ibadah saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang terlalu ekstra, ya biasa-biasa saja. Namun setiap malam atau setiap hari, setiap saat, dan setiap dalam kehidupan saya tidak pernah berbuat tidak jujur. Saya tidak pernah menyakiti, saya tidak pernah gibah, saya tidak pernah menggosip, saya tidak pernah memfitnah sesama Muslim, sesama orang beriman. Itulah yang saya lakukan." He said, "I don't cheat anyone. Saya tidak pernah mencurangi siapapun. I don't lie. Saya don't tidak cheat." berbohong. One. Second, وَلَا أَحْسُدَ أَحَدًا عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ. I do not envy anybody. I am not jealous of anybody from what Allah subhanahu wa ta'ala has given to him. Saya tidak pernah merasa dengki ataupun iri hati atau jealous kepada siapapun sekalipun orang tersebut memperoleh anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah merasa iri hati. He said, "That's why you are from Ahlul Jannah." So the person from Ahlul Jannah, that means in your heart, you have not to harbor, you have not to have any jealousy, any envy, any cheating, any animosity, any enmity, any lying, any hatred, any of these bad characteristics that all of us have in our hearts. Oleh karena itu hadis dari Imam Ahmad tersebut adalah pelajaran dan hikmah kepada kita semua. Salah satu ciri dan bagaimana kita menjadi ahlu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita ada sifat-sifat dengki, hasud, iri hati, ataupun ucapan-ucapan yang jelek, berbuat curang, berdusta, berbohong kepada sesama orang beriman. Itu adalah salah satu ciri sebagai ahlu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. So outside people are safe from your tongue and hand. Inside people are your safe from your deceiving, from your deception, from your lying, from your cheating, from your backbiting, from your gossiping. Outward you are salam, inward you are salam. Oleh karena itu, sebagai ibadur rahman sejati, sebagai hamba Allah ar-Rahman yang sejati, maka harus mempunyai ciri-ciri dua. Ciri secara zahiriyah, maka lisannya tidak menyakiti orang. Perbuatannya, tangannya tidak pernah menyakiti siapapun. Tetapi juga di dalam spiritualnya, kehidupan di dalam qalbnya, di dalam hatinya, dia tidak pernah merasa dengki, iri hati, gosip, ataupun berprasa buruk dalam kondisi apapun. Meskipun tidak diketahui oleh manusia, di hatinya selalu terjaga. Tidak pernah ada perbuatan-perbuatan zahir dan perbuatan batin yang bisa menghapuskan sifat-sifat salam di dalam dirinya. Maka orang tersebut adalah muslim sejati, orang tersebut adalah mukmin sejati, orang tersebut tergolong di dalam ahlu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. If we reach that where you are reflecting peace outwardly, you are reflection of peace inwardly, malaika will come to you and they will say salamun alaykum bima sabartum. Salam upon you
peace upon you, greetings from Allah subhanahu wa ta'ala upon you, because by why you were patient, because you were patient on this difficult path. To be peaceful outside is difficult. To be peaceful on the inside is difficult, but if you achieve that, you will be from Ahlul Jannah. Oleh karena itu, maka insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang disampaikan oleh Allah untuk menggapai level seperti itu. Damai di dalam zahiriyah, damai di dalam hati. Ketika seseorang telah mencapai makom atau level seperti itu, maka janganlah kaget suatu hari ada malaikat mengucapkan salam kepada kita. Karena apa? Itu adalah salah satu sapaannya para malaikat kepada orang-orang yang telah memelihara perbuatan zahirnya dan batinnya selalu menebar salam. And I saw my grandfather in his last days, Maulana Sheikh Nazim. I saw him. He was looking at me and he was repeating, Salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaykum. He was patient. He was salam outside. He was salam inside. Maulana Sheikh Hisham, others, they are trying to exhibit, reflect salam outside, reflect salam inside. So the motto, the principle of every waliullah is that salam. وَقَالُوا سَلَامًا. Maulana Syekh Nur Kabani menyampaikan kepada kita bahwa saya ini bersama Maulana Syekh Nazim ketika beliau di dalam detik-detik terakhir yang meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian juga ketika Maulana Syekh Hisham Kabani ketika beberapa saat terakhir meninggalkan dunia ini. Apa yang Maulana Syekh Nazim ucapkan adalah salam perdamaian. Salam yang penuh kesabaran untuk mencapai perdamaian itu. Dan beliau mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Salam perdamaianlah kepada kalian semua yang selalu bersabar untuk berbuat baik di dalam zahirnya, di dalam batinnya. Karena untuk berbuat, untuk mencapai level seperti itu memang perlu kesabaran, perlu keteguhan hati dan bukan perkara yang mudah. Tetapi anugerah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Surga di dunia dan surga di akhirat kelak. Amin. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ. Glad tidings. How beautiful is that dar you are going to. The ones that have had achieved salam. Oleh karena itu, janji Allah itu pasti. Betapa indahnya rumah Allah, surganya Allah yang nanti akan kita semua tempati. Rumah salam, daras salam bagi kita-kita semua yang selalu menebar salam secara zahir juga secara batin. So how do you achieve salam? Lalu bagaimanakah untuk mencapai itu? Do you buy it on Amazon? Huh? Apakah bisa mencarinya di Amazon? Do you find it in AI, Google? Do you Google AI, Google, where do I find salam? Bisa mencapai salam melalui artificial intelligence. Do I find it with this one? Do I find it with that one? Do I find it in this building? Do I find it in this palace? Where do I find salam? Di mana kita akan menjumpai salam perdamaian yang sejati itu? Di gedung ini, gedung sana, cari di Google, search di artificial intelligence dan lain sebagainya. Di mana kita harus menemui itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is telling you, oh my follower, oh Muslim, I'll tell you where you find salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, wahai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, wahai muslim, saya akan menyampaikan dan saya akan menunjukkan kemana jalan agar engkau mencapai level makom salam tersebut. Since you don't know, oh Muslim, you don't know where the salam is, I will tell you. I will do it first, you repeat after me. 5 times a day you have to say, Allahumma anta salam wa minka salam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan dan mengucapkan per hari 5 kali, yaitu ucapan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. It comes from you. It doesn't come from books. It doesn't come from libraries. It doesn't come from Amazon. It doesn't come from anything except you. Minkas salam. Ini adalah berasal daripada diri kita sendiri yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minkas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam.
yang kemudian akan mencairlah itu semua perdamaian kepada kita semua sebagaimana ucapan tersebut diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala is the one that will grant you salam. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki perdamaian dan kesucian atau perdamaian yang sejati itu akan menganugerahkannya kepada kita semua. So Allah subhanahu wa ta'ala responded to the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he granted him salam. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went into Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala said, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintu untuk memperoleh salam, memperoleh perdamaian abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sapaan Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. When you are ascending in ta'ah, when you are ascending in obedience, when you are ascending in ubudiyyah, in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, at the end you will reach a level, you will say, At-tahiyyatu lillahi. When you are praying, you are in ta'ah. When you are praying, you are in obedience, you are in worship. Allah subhanahu wa ta'ala is waiting. He is not waiting, astaghfirullah, that's for us. But for us to understand, when you finish your 2 rak'ahs and you sit down, you say, At-tahiyyatu lillahi, Ya Rabbi, I am in your presence now. Oleh karena itu bagi kita semua yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat dan kita mencapai makom tersebut, misalnya kita sholat 2 rakaat, kita lakukan dengan ketaatan, dengan konsentrasi, dengan fokus, dengan sifat ubudiyah, kehambaan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di dalam tahiyat, maka kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh. Your salah is your mi'raj. Salat kita adalah mi'raj kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached there first, and then salah was prescribed on mu'mins because Allah subhanahu wa ta'ala wanted them to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When he went to Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala said, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And what did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say? How did he reply to that salam? Salat adalah mi'rajnya bagi kita semua, mi'rajnya bagi orang-orang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW saat itu selalu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyapa beliau SAW dengan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan bagaimana ketika itu Rasulullah SAW langsung merespons. Allah subhanahu wa ta'ala granted him salam. That's where you find it. You find it from him. He has to say salamun qawlan. Salam has to be said by Rabbun Rahim, by a most merciful, compassionate, benevolent Lord. Oleh karena itu salam itu harus dibalas. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam harus dibalas dengan ucapan dan perbuatan. Salam qaulam rabbir rahim. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as I heard from our masters, that whatever he took from Allah subhanahu wa ta'ala, he always asked, Ya Rabbi, is there for my ummah as well? He said, if they follow you correctly, they will get it. That's why up there he said, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Salam will be granted to you, O Muslim, O mu'min, when you are salih. What is salih? So many. When you are salih, when you are somebody that benefits others, when you are somebody that does goodness to others, when you are somebody that can show the others the way to Jannah. So if you follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you that salam, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for it in the divine presence. He says, Ya Rabbi, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. If you are a salih one, you will reach that salam from Allah subhanahu wa ta'ala. Then you will be salam outside, you will be salam inside, and you will be from ibadur rahman. Ketika di dalam mi'raj tersebut, Allah menyambut Rasulullah SAW, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah SAW menyadari betul apa yang telah
baru saja beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salam yang tak berawal dan tak berakhir dari Allah Subhanahu wa taala, perdamaian, kesejahteraan, kemuliaan kepada alam semesta. Lalu Rasulullah SAW mengkonfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Allah, aku yang mendapatkan anugerah sebesar ini darimu ya Rabbi, ya Allah, apakah nanti pengikutku, umatku akan mendapatkan yang sama?" Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Betul, mereka akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana aku berikan kepadamu ya Rasulullah, asal mereka mengikutimu ya Rasulullah." Pada saat itu mereka dan Rasulullah menjawab dengan ucapan, "Assalamu alaina wala ibadillahis sholihin." Apa soleh di sini? Apa yang disebut dengan solihin di sini? Secara simpel dan secara jelas Maulana Syekh Nur Kabbani menjelaskan adalah orang-orang yang selalu memberikan manfaat dimanapun mereka berada. That is how you follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in reaching to become from salihin. Are you from the salihin? Are we from the salihin? Or are we from the opposite, from the mufsidin, the ones that spread corruption on earth and mischief on earth? Are we mufsid? Are we muslih? Everybody can check themselves. But for the mufsid, even if they claim they are Muslim, they will not reach that salam. The salam is only for ibadullah salihin. Try to be from ibadullah salihin, and Allah subhanahu wa ta'ala will grant you salam. Amin. Outside, inside, you will be the reflection of salam as our shuyukh were the reflections of salam. Oleh karena itu kita harus bertanya pertama kali adalah kepada diri kita sendiri. Apakah kita tergolong di dalam solihin sebagaimana sapaan tersebut? Apakah kita selalu menebarkan salam, menebarkan manfaat dimanapun kita berada? Apakah kita sudah cukup berusaha untuk mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerima anugerah sedemikian besar ketika beliau Mi'raj. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang ingin selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar engkau tergolong dalam orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang selalu memberikan manfaat di dalam perbuatan zahir dan batinnya. Dan ketika kita sudah mencapai kategori ibadur rahman, bersiap-siaplah untuk memasuki Darussalam. Pintunya adalah di baginda Nabi Muhammad SAW untuk memasukinya rumah Allah, surga Darussalam. That's why Maulana has taught me a dua, and I'm sharing it with everybody. As much as you can, try to make that dua. I do it multiple times a day when I remember. Sometimes I forget, but when I remember, I say, Allahumma adkhilni bi rahmatika. Adkhilni, admit me by your mercy fi ibadika salihin. Ini adalah doa yang selalu diajarkan para aulia Allah dan para masyayikh kepada kita semua, dan saya mengucapkan di situ tadi mungkin sudah direkam dan agar diamalkan oleh kita semua, dan Maulana Syekh Nur memberikan ijazah untuk mengucapkan doa yang tadi disebutkan oleh beliau. I didn't understand. Doa, you just said Adkhilni, Adkhilni. to repeat it. Oh, Yeah. Adkhilni bi rahmatik. Admit me by your mercy, by your rahmah. You will not be salih if there's no rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. This is in Quran al-Kareem. This is the dua of Sayyidina Sulaiman alayhi salam. He said, Ya Rabbi, awzi'ni an ashkura ni'mataka. That's from the beginning of the ayah. But at the end, Maulana taught me to make that dua. Admit me by your rahmah in your ibad al-salihin. In that group of ibad al-salihin, by your rahmah I can enter. Doa tersebut adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut diajarkan oleh Maulana Syekh Hisham kepada Syekh Nur Kabbani dan mencontohkannya kepada kita semua untuk selalu diamalkan setiap hari agar kita masuk di dalam golongan ibadur rahman, dalam orang-orang yang selalu memberikan manfaat, orang-orang yang digolongkan di dalam golongan solihin. So you need that rahmah. Otherwise, you will never be from the salihin. Where's the rahmah? Where do you find it? إلا ما رحم ربي. Yusuf alayhi salam, Nabiyullah,
said, Ya Rabbi, your rahmah will protect me from my bad ego. Oleh karena itu di dalam doa tersebut kita memohon rahmah dari Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam golongan solihin. Rahmah apa yang disebut? Sebetulnya ini dijelaskan juga di dalam surat Yusuf, di dalam apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. That rahmah will protect me from my bad ego. Rahmah itu sangat berguna untuk melindungi diri kita dari hawa nafsu, dari ego kita yang bisa mencelakai kita. My bad ego is the reason that I am not peaceful outside, I'm not peaceful inside. Ego akan mengajak kita untuk berbuat yang bersifat bermusuhan, baik itu secara zahir maupun sifatnya batin. In Surah Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala says that malaika are making dua for the mu'min. Di dalam surat yang lain, di dalam wahyu ayat yang lain, para malaikat berdoa agar orang-orang beriman memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Because you need the help of angels to become a good one. Their dua is accepted. Kita membutuhkan bantuan dari para malaikat mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. In Surah Ghafir or Surah Al-Mu'min, the dua of malaika for the mu'min is وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Protect them from sayyi'at, from bad amal, from bad deeds, because the ones you protect from bad amal and bad deeds, oh our Lord, on that day, that is the one that you have sent the rahmah upon them. Di dalam surat Ghafir, para malaikat itu berdoa, wahai Allah Subhanahu wa taala, anugerahkanlah kepada orang-orang hamba-hambamu yang beriman rahmahmu sehingga mereka selamat dari apa yang menjadi amarahmu, apa yang akan mencelakakan mereka dari hawa nafsu, dari segala macam keburukan. So angels are praying for us. Maka Rasulullah SAW is showing us. Senanglah kita bahwa para malaikat berdoa untuk kita. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for that rahmah. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana berbuat salam. Oleh karena itu, selalulah kita berbuat dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmah tersebut. Where is that rahmah? Is by you saying Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mudah sekali rahmat itu bisa kita dapatkan, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. The rahmah of dunya and akhirah is in these two names. Rahmat di dalam cakupan dunia dan akhirat, dan kemudian sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Who is the one carrying the secret of Bismillahirrahmanirrahim? Who is the one carrying that rahmah? Siapa yang kemudian kita harus mengetahui yang memikul rahasia daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim? That is Sirrul Quran. The one that's carrying it is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he was the rahmah for alamin. Yang memikul itu, yang mendapatkan itu dan yang membawa itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So have adab, oh Muslim, shape up, quit what is unpeaceful, quit what is bad. Angels are asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from bad actions. Angels are asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from bad words. Angels are pleading with Allah subhanahu wa ta'ala, protect them ya Rabbi, send your rahmah upon them. So have adab, have manners, oh insan, oh Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. Amin. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to receive from that rahmah that protects us from our bad egos, to receive from that rahmah, to be salam outside, to be salam inside. That's when you really say, Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka ya'ud. Because to him you return. Wa ilayka ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata, daraka dara salam. It is all from Allah subhanahu wa ta'ala's rahmah. That's what you have to tap into, oh Muslim. Inshallah we can tap into that. Oleh karena itu kita harus selalu cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang memberikan manfaat secara zahir dan batin dimanapun kita berada? Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi kategori ibadur rahman sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Sekalipun para malaikat sudah mendoakan kita, sekalipun Rasulullah SAW telah mencontohkan contoh-contoh kebaikan kepada kita,
kalau kita masih dengan sengaja menenggelamkan diri kita kepada hawa nafsu, dalam ego, dalam hasud, dalam dengki, dalam iri hati, dalam suuzon, maka akan semakin sulit jalan kita untuk menuju sebagai kategori hamba Allah, ibadur rahman. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha dengan adab, dengan akhlak yang baik sebagaimana diajarkan oleh para aulia Allah, para guru-guru kita. Menjaga adab dan akhlak yang baik itu adalah salah satu jalan kita untuk mendapatkan anugerah salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengamalkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam fahaina rabbana bisalam tabarakta rabbana dzul jalali wal ikram. I'm sorry I took too much of your time. I know you go to bed early, but amongst you are hearts that are pulling like magnet. As Maulana Sheikh Hisham used to say, and Maulana Sheikh Nazim used to say, according to the Hazirin, according to their hearts, if their hearts want more, the words continue, the suhbah becomes longer. But if the hearts are closed, the suhbah becomes 5 minutes, 10 minutes. But mashallah, amongst you are hearts that are magnets, and alhamdulillah, Maulana is sending. It is ilm of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All of us take from his ilm. It is not mine, it is not yours, it is not his. All of us, we take from his ocean of ilm. Sayyidina Hassan al-Basri, one time he gave suhbah, his murids, his disciples. They said, "Ya Sayyidi, your suhbah today is not that good. It's not high. It's like very simple stuff. What's the difference? Yesterday, mashallah, it was huge, was big." He said, "Yesterday amongst you, Rabi al-Adawiyya was sitting in the back. So I had to give her provision that is a big, that feeds elephants. It needs big stuff. Today you are all the size of ants. So I throw you some crumbs." So if the magnets, like the magnet of the heart of Rabi al-Adawiyya, a lady saint, a waliya, siddiqa, waliya, she, that heart wants more from ilm, then it opens. But if amongst us are people like us, are happy with the crumbs here and there, they will just throw crumbs. Alhamdulillah, today was something different. Today was something really different. I did not prepare this and I don't know how it came, but alhamdulillah, Maulana has sent salam. Be salam outside, be salam inside. O Muslim. Alhamdulillah, Maulana Syekh Nur menyampaikan kepada kita semua. Beliau merasa meminta maaf, permakluman. Biasanya suhbahnya dan tidak pernah direncanakan sepanjang ini. Tetapi saya merasakan banyak orang di sini yang hatinya sangat terbuka, bagaikan magnet. Terbukti bahwa suhbah ini cukup panjang. Suatu ketika ada peristiwa ketika Imam Hasan al-Basri yang memberikan suhbah itu panjang sekali. Panjang sekali, dan besoknya pendek. Dan murid-muridnya di hari yang kedua itu bertanya, "Wahai imam, wahai guruku, wahai sayyidi, kemarin kamu memberikan suhbah Anda itu sangat panjang sekali, tetapi kenapa sekarang kok simpel-simpel aja, simpel-simpel biasa-biasa aja?" Lalu Imam Hasan al-Basri menjelaskan, "Ya, kemarin itu di belakang duduk bersama kita adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Maka saya harus membekali hatinya dengan ilmu-ilmu, dengan cahaya-cahaya yang dibutuhkan oleh beliau. Tetapi hari ini yang datang mungkin secukupnya saja. Oleh karena itu saya berikan ini secukupnya." Maulana Syekh Nur menjelanjutkan, apa yang saat ini dan sedang saya sampaikan bukan dari diri saya, tetapi dari para masyaikh, para guru-guru kita yang menyampaikan kepada kita semua, dan itu juga tidak terlepas daripada bagaimana majelis siapa yang hadir di sini hatinya sangat terbuka, hatinya menginginkan nur, menginginkan cahaya, menginginkan ilmu-ilmu tambahan-tambahan untuk bekal di dalam kehidupan ini. Wa minallahi taufiq bihurmatil habib wa bihurmatil fatih. Allah Allah ya